Grabe, tamang mukha palang ulam na. Ano Civic SIR? Brad, kami engine yan to. Speed Factory na muffler. Yan o. Precision turbo yan. So, yan o. D18V, Skunk 2 Ultra. Grabe, intake pa lang yan, Brad. Tapos ayun yung fuel cell niya. Siyempre, fuel tank everywhere. Naka-wheel wood na rin. Tapos sa loob naman yun, grabe. Naka-fuel tank steering wheel. Fuel tank FT550. Yan yung pangarap natin bilhin. Tapos burnout box. Kirkly na seats. Tapos ayun na yung loob, Brad. Pati yung loob, ang kinis to. Roll cage. Siyempre, hindi pwede mawala yung fire extinguisher. Tapos carbon fiber na yung pinaka-dashboard niya. Ayun yung mga options na pinipindot sa fuel tank, Brad. Ayun. Real street, represent. Ganda ng fuel tank na ano. Steering wheel, brother. Butas-butas na. Tapos sa likod naman, carbon fiber trunk. Speed Factory na speed hose. Tapos kompleto, Brad. Ayun o. Ayun, pogi nung auto. Siyempre, pogi din yung kaibigan natin. Wow! Carbon fiber na doors. Likod, harap lahat. Tapos na yung likod. Sila alam mo pang ano na to. Speedway na, no? Dre? Boss, pang speedway na to. Dali na to doon. Ito naman, Manila Auto Salon. Pogi! So ito yung sabi ko, kilala mo, isa sa pinaka gusto natin na itsura ng front end talaga. EK pa yan, bro. Guwapo. Mga MH na Race Master. Full slicks na yan, Brad. Sobrang kapal. Doy! Tapos likod, alam nyo na, skinny, brother. Pati yung trailing arm niya, oh. Yung lightweight na trailing arm. Super lightweight trailing arm. Damn. Again, dito nyo lang yung makita sa Capiz Drag Race. Let's go!